Suština čovekove vere, koja je nerazdvojna od kulture koju baštini, od iskona je predstavljala čovekov odnos sa silama od kojih je sazdan i kojima je podređen, kako on sam, tako i svet u kojem živi. Čovek i zemlja podređeni su najpre suncu, i to na biološkom planu. Sunce daje svetlo svetu, greje ga, plodi, daje mu život. Od sunčeve svetlosti i drugih atmosferskih pojava uzrokovanih suncem zavisi najpre čovekova ishrana, plodovi i žetva, ali i čovekovo utočište od mraza i mraka. Prateći sunčevo kretanje, kao i dejstvo koje on ima na zemlju i njega samog, čovek je razvio kalendar. Posmatrajući kretanja na nebu, dalekih zvezda i planeta, kao i prirodne pojave uslovljene njima, čovek je upoznao zakonitosti sveta u kojem živi i razvio obredni odnos sa njima. U osvit ljudske civilizacije kalendar je najpre bio vezan za poljoprivredu i biološki opstanak, dok je sa daljim razvojem čovekove misli on poprimio i duhovni, metafizički karakter. Mitologije i bogovi stare vere naših predaka, oličenja su sila koje uslovljavaju ili pak omogućuju život na zemlji. Na telesnom planu sunčeva svetlost daje toplotu, na duhovnom planu sunčeva svetlost daje spoznaju i u oba slučaja spasenje, od mraka i od neznanja. Iz jednog ovakvog pogleda na svet razvila se ideja o suncu kao sinu Božijem. Bog Otac, nadtelesni stvoritelj i darivaoc vaskolikog postojanja, ispoljava svoju životvarnu energiju u ličnost svoga sina, ispoljenu kao sunce, koje daje život telesnom svetu zemlje i čoveka. Sin Božiji se iznova rađa, vaskrsava na nebu udarivajući svoje blagodati, a zatim zamire. Jedno životno kolo Sina Božijeg ravno je jednom obrtu zemlje oko sunca i čini osnovnu jedinicu kalendara, godinu. Kalendarska godina posmatrana na ovakav način poprima svešteni karakter. O prvobitnom pismu kao odrazu sveštenog kalendara upoznaje nas holandski naučnik Herman Wirth. Učenje Hermana Wirtha govori da su prvobitni jezik i pismo nastali kao oličenje kalendara sveštene godine. Usta su oličenje svemira iz kojih izlazi glas, svaki glas slovo je predstava određene pojave ili ideje unutar kola sveštene godine. Slova prvobitnog pisma upisivana su u kružnicu kalendara, opisujući život Sina Božijeg koji se preslikava na život čoveka. Osim što kalendar sveštene godine opisuje zakonitosti svemira koje se ispoljavaju unutar jednog životnog kruga Sina Božijeg, on opisuje i zakonitosti i pojave unutar čovekovog bića, po kojima je sam čovek sazdan. Kalendar opisuju 4 ključne tačke sunčevogodišnjeg kretanja u odnosu na zemlju koje međusobno obrazuju kalendarski krst. To su zimska kratkodnevnica, letnja dugodnevnica i prolećna i jesenja ravnodnevnica. Ove 4 tačke obeležavaju 4 kalendarska godišnja doba i u vezi su sa 4 strane sveta. Sunce izlazi tačno na istoku i zalazi tačno na zapadu na dan prolećne, odnosno jesenje ravnodnevnice. Nakon jesenje ravnodnevnice, tačke izlaska i zalaska sunca se pomeraju jugoistočno, odnosno jugozapadno sve do kratkodnevnice, kada dostižu svoj najjužniji položaj. Nakon prolećne ravnodnevnice, tačke izlaska i zalaska sunca se pomeraju severoistočno, odnosno severozapadno, sve do dugodnevnice kada dostižu svoj najseverniji položaj. To izgleda i ovako.
Kalendarski krst godine deli godinu po kvalitetima na horizontalne i vertikalne polove. Horizontalna podela deli godinu na zimu i leto, odnosno na zemlju i nebo. Tokom zimskog perioda sunce više provodi vremena ispod horizonta, kao i seme koje pod zemljom čeka proleće da proklija. Za vreme letnjeg perioda sunce uzleće na nebu, kao što se i rastinje na proleće iz zemlje i izvija ka nebu. Na nivou dana, ova podela odgovara noći kada je sunce ispod horizonta i danu kada je sunce na nebu nad zemljom. Ova podela oličava dve suprotstavljene sile prirode, potvrdnu davajuću i odrečnu oduzimajuću silu, koje odgovaraju elementima neba, odnosno vazduha i zemlje. Dok je nebo domaćin suncu, danu i letu, zemlja krije sunce i stoga je ona vladar noći i zime. Vertikalna podela deli godinu na desnu uzlaznu ili istočnu stranu i levu silaznu, odnosno zapadnu stranu. Ova podela predstavlja sunčevu godišnju ili dnevnu uzlaznu, odnosno silaznu putanju na nebu i takođe oličava dve suprotstavljene sile prirode, podsticajnu i prepuštajuću silu. Ove dve sile odgovaraju elementima vatre i vode. Isprepletanost kvaliteta horizontalnih i vertikalnih polovina godine daje godinu sačinjenu od 4 suprotstavljeno podržavajuća kvaliteta. Osim što ova podela odgovara kalendarskim godišnjim dobima, ona odgovara i energijama 4 prirodna elementa. Zimska i letnja četvrtina godine simbolizuju vreme suprotstavljenosti vatre i vode, dok prolećne i jesenja simbolizuju vreme suprotstavljenosti zemlje i vazduha. Na zimsku kratkodnevnicu element vode je na svom vrhuncu, a rađa se element vatre. Sunce započinje svoj uzlazni hod na nebu, stoga je zimska četvrtina godine vreme mraza i ogreva. Na letnju dugodnevnicu element vatre je na vrhuncu, a rađa se element vode. Sunce započinje svoj silazni hod na nebu, stoga je letnja četvrtina vreme žege i kupanja, ali i grmljavina i letnjih oluja. Nakon prolećne ravnodnevnice, sunce prelazi horizontalu kalendarskog krsta i to je vreme vladavine vazduha. Dani se produžavaju, sunce se podiže na nebu, a za njim se i priroda izvija iz zemlje. Prolećna četvrtina godine je vreme otopljenja i cvetanja. Nakon jesenje ravnodnevnice, sunce zalazi za horizont kalendarskog krsta i to je vreme vladavine zemlje. Dani postaju kraći, sunce se spušta ispod horizonta, a zemlja je sazrela i dala svoje godišnje plodove. Jesenja četvrtina godine je stoga vreme plodova i zahlađenja. U prirodi, hladna i topla polovina godine malo kasne u odnosu na tačke kalendarskog krsta. Da bi dejstvo sunčevog kretanja ostvarilo svoj uticaj na zemlju, potrebno je otprilike 40 dana. Zato su prirodni početak leta i zime pomereni u odnosu na kalendarski krst za 45 stepeni. Drevni praznici koji obeležavaju početak leta, odnosno zime, očuvani su u okviru Srpske pravoslavne crkve kao Đurđevdan i Mitrovdan. 40 dana nakon krakodnevnice, odnosno dugodnevnice, nalaze se i prelazni praznici, a to su Sretenje i Preobraženje. Ova 4 praznika zemaljskog kalendarskog krsta zajedno sa 4 praznika krsta sunčevog kretanja čine osnovnih 8 praznika drevne sveštene godine. Simbolika ovih 8 praznika u hrišćanstvu preneta je na više vremenski bliskih praznika. U staroj srpskoj veri 8 glavnih praznika su Božić, Koledo, Svarožić, umiranje Koleda, kola stare godine i rođenja novog kola sunca. Sretenje, Veles, božanstvo podzemlja i rastinja, vrhunac zime. Blagovesti mladenci Mara, smrt zime Mare Morane i rođenje mlade prirode Lade. Đurđevdan Jarilo, novo leto, prevlast sunčeve jare mladog i lepog sunca. Ivandan Vidovdan Kupalo, vrhunac sunca belog vida, umiranje Kupala uzlazne strane godine i rođenje Koleda. Preobraženje Sveti Ilija Perun, vrhunac leta, preobraženje gore i vode, vreme grmljavina i oluja. Mala Gospojina Živa, ostvarenje prirode kao majke, vreme plodova i žetve. Mitrovdan Baba, zamiranje ostarele prirode i zalazak sunca u podzemlje.
Dok je na jednoj strani zemaljske kugle dan, na drugoj je noć i obrnuto, dok leto vlada na severnoj zemljenoj polulopti, na južnoj je zima i obrnuto. Ovakvo prožimanje suprotnosti utkano je i u obrade godišnjih praznika, gde svaki praznik po simbolici nosi kvalitete sebi suprotstavljenog praznika sa suprotnog kraja godine. Priroda kalendara sveštene godine predstavlja plesni zagrljaj suprotstavljenih načela tvorevine, koja je međusobno isprepletana i prožeta kao jedinstvo suprotnosti čine biće sveta. U sledećoj epizodi vidjet ćemo da je kalendarska simbolika osnov hrišćanske simbolike, kao i predhrišćanske simbolike stare srpske vere. Vidjet ćemo takođe da je kalendarska simbolika osnova i prvobitnog pisma čiji slovni niz odražava ideje i tok kalendarske sveštene godine.